binili na naman po ko na, alam niyo na yun, ang trending na dumplings! So guys, open na natin siya. Ito po yung pagpipilian natin. Ayan po siya. Tapos ito po yung makukuha ko po. So, Rainbow Mystery. So, Tara, open na natin. So, open na siya guys. So, meron pala po din ako stickers. Ito po siya. So, let's open it in 3, 2, May audition, no? oh my gosh, guys! Oh my gosh! OMG, 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 guys! Original siya, guys! Oh my god! Ito po yung mukha niya. Oh my gosh, guys! I'm so happy, guys! So, kulang na lang is